ሰላም ሰላም ጋይስ እንዴት ናችሁልኝ? ሰላም ናቸው። እግዚአብሔር ይመስገን እኔ ጋር ሁሉም ሰላም ነው። ክብሮ ይስፋ ቸሩ መድኃኔዓለም። እንዴት ናችሁልኝ ጋይስ? ሰላም ናቸው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እኔ አለሁላችሁ ጋይስ። እንግዲህ ያው ጥረታችንና ሙከራችን እንደቀጠለ ነው። ያው የባለፈውን አበባ ነው እንግዲህ በዚህ መልኩ ያደስኩት ማለት ነው። እና እንግዲህ ያው ከቨሩንና ያለውን ውጫዊውን ነገር ነው ወደ ቢጫ የለወጥኩት ማለት ነው። ግን ጋይስ ወላሂ ታምራለች። በቃ እንግዲህ ከውጭ የተገዛች ነው እየመሰለች ያለችኝ እኔ ራሴ ማለት ነው። ይዋት እስቲ ጋይስ ያው ፕላስተር እንግዲህ ላዝም ይሄ ነጩን ፕላስተር ነው የምጠቀመው ለጊዜው ያው ኖርማል ፕራክቲስ ላይ ስለሆንኩኝ። ይዋት እስቲ ጋይስ አታምርም? አታምርም? አሜዚንግ አይ ላይክ ኢት ኦ ኦ ኦ ዋው 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 ኢትስ ሶ ጎርጀስ ዋው ዋው አሜዚንግ እና እላችኋለሁ ጋይስ። በተረፈ እንግዲህ ቲክቶክ ቻናሌን ፎሎ በማድረግ ቤተሰብ መሆናችሁን አትርሱ። እንዲሁም ዩቱብ ቻናሌን ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ሳፖርት አድርጉኝ እላችኋለሁ ጋይስ። እንግዲህ ይሄ አየር ላይ ያለውና በተለያየ ፕላስቲክ እና ፌስታል የሚሰራ አበባ ነገ ላይ እንግዲህ ትልቅ ፕሮጀክት ሆኖ የፍላወር ሾፒንግ እንደሚሆን እንግዲህ ፈጣሪ ቢፈቅድ ተስፋ እናደርጋለን ጋይስ። እና እዩት እስቲ እኔ በጣም ነው ያማረችኝ። ኦ ማይ ጋሽ በጣም ነው የምታምሩ። አይ ላይክ እኔ በጣም ወድጃለሁ ጋይስ እና ላችኋለሁ። በተረፈ እንዴት ናችሁ ውዴ መዳም ቅመሞች? ሁሉ ሰላም ነው? እንግዲህ ጊዜያችን በማይረባ ነገር እንዳናሳልፍ እያልኩኝ ሁልጊዜ ማሳስባለሁ። አድራ ማለት ጭምር ነው ማለት ነው። ባላችሁት ትርፍ ሰዓት እና ጊዜ እንግዲህ ያለውን የመዳምን ከእቃ ጋር የሚመጣው ፌስታል እየሰበሰባችሁ እንድች እቺን የመሰለች ከውጭ እየመጣች ምርጥ አበባ ስሩ ላችኋለሁ ጋይስ። እኔ በጣም ወድጄዋለሁ። ዋው 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 አሜዚንግ ላችኋለሁ ጋይስ። እዩት እስቲ እንዴት እንደምታምር ዋው 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 ዋው። እና እንዴት ናችሁልኝ? በተረፈ እየበረታችሁ ነው? እኔ አለሁላችሁ። ፈጣሪ የተመሰገነ ይሁን። እኔ በጣም ወድጃለሁ ጋይስ። እንግዲህ ላይክ ሼር ማድረግ እንዳይረሳ እያልኩኝ ሰላም ሁኑልኝ ጋይስ። እንደዚህም ደግሞ መሀል ላይ ማለት ነው ቾኮሌት ጨምረን መስራት እንችላለን ማለት ነው። እንደ አዘዛችሁ ነው ብቻ የእናንተ ፍላጎት ብቻ። ኦ ማይ ጋሽ ኖ ብሎችን ቾኮሌት ሾፎ ሾፎ ጋይስ ኢትስ አሜዚንግ ኢትስ ቬሪ ሶ ጎልጀስ ኦ ማይ ጋሽ አይ ላይክ ኢት ጋይስ። እና እንግዲህ ቲክቶክ ቻናል ፎሎ ማድረግ እንዳይረሳ። ዩቱብ ቻናል ሰብስክራይብ ሌስ ጎ ሰብስክራይብ ማይ ዩቱብ ቻናል አዳኒ ሴፉ ሳ ያላ ማሰላም ባይ ቶሌ ጋ kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota tiiktaakii kiyya akkasumas yuutub chaanaalii kiyya gaayis akkam jirtu? ani isiniif jira galanni waaqayyotti haa tolu. mee ilaala gaayis maaloo wanti hin bareeddu ana garuu baay'ee natti bareedde waan ala deelivar taatee natti fakkaachaa jirti. yookaan of jajuu baay'iste naan jedhinaan gaayis. egaa abbaan ergan of hin jajne namni naman jaju jedhanii ashaboo ofii jechuudha. tumiyaa yookiin immoo dhagaadha jedhanii sigatu kan jedhu mammaaksisin jira mitiire gaayis kanuma yaa'u ka bareedina isaa himachuun abbumarraa bareeda jedhee tananii ergaa abbaan jajate ergaa abbaan ajaa'ibsiifatee immoo namni biraa immoo heekummee waanuma akkamiiti jedhee itti siqee ilaala natti fakkaatee siniin jedha. egaa gaayis ana baay'ee natti toltee jirti, baay'ee jaaladhee tana jira. yaa'u guyyaadha guyyaattan isuma jiruun meeshaas waan akkasitti sin arganneef ittiin hojjechuudha. isuma jirurraan yaa'u haala isaa jijjiiree haala kana shaakalaati jira jechuudha gaayis. innaa mee ilaala kan hin bareeddu mee hin jaalanne mee dhugaa dubbachuudhaaf laala. ani garuu baay'ee laayikii godhe baay'ee natti tolte jechuudha. dhugaa dubbachuudhaaf gaayis baay'ee natti bareedde jirti. halluu keelloon kun immoo garmalee irraa bareede jechuudha. kanaafiyyuu baay'ee jaaladhee tanan jira gaayis. egaa ዩቱብ ቻናሊ kee ሰብስክራይብ gochuudhaan maatii ta'uu hin dagatinaa siniin jedha. akkasumas immoo ቲክቶክ ቻናሊ kiyya fooloo sheer laayik koppii linkii gochuudhaan egaa gara fuulduraatti qilleensa irratti kan yaalaa jirru kan ammoo egaa torbeewwan muraasa booda egaa biyyatti gallee yaalla jechuudha. egaa wala agarraa waaqayyo nama boruu nu haa taasisu, umurii nu haa kennu, biyya keenya nagaa nuuf haa godhu waaqayyo. nullee godaansarraa nagaan rabbi gara biyya keenya gara ardii keenya gara biyyoo biyya keenyatti waaqayyo nagaan nu haa gashu siniin jedha gaayis. egaa
biyya ofiirratti bareedu, biyya ofiirratti wanti hundumtiyyuu Waaqayyo biyya godaansarraa nagaan nu haa galchu. Gara biyya keenyatti isiniin jedha. Asumaanuu hawwii kiyya dhaamsaa ijoollee biyya hambaarra jiran obboloota kiyyaaf jechuudha. Waan na hordoftaniif guddaa naa jiraadha. Naa galatooma. Horaa bula. Baay'ee sin jaaladha. Turtii gaarii. Nagaatti.